엄마도 애기도 아빠도 물뚱뚱해. 넘어가면 이제 리타이어가 좀 퇴직하고 점점 좀 수입이 줄어들긴 하죠. 이거는 for children, only for children. Yeah, that's the separate group, separate space for children. 잠깐 멈춰주세요. 콩나물. 따라하세요. 콩나물. 네. 자, 이거는 삶은 콩나물이에요. 콩나물을 잘 씻어서 삶아서 건져낸 거예요. bawat sa magawa. Exciting siya kasi marami kami natutunan sa pag ng mga ingredients. Like, sobrang dami na ingredients. So, isa-isa namin natutunan kung paano siya ginagawa. Tsaka paano siya hinahanap. So, natutunan po namin ngayon gumawa ng bibimbap and super sarap po niya compared sa mga nabibili lang ng bibimbap. Yung natutunan ko ngayon is how they cook the rice. Masarap po siya, so gusto namin i-recreate natin. Basta sa'yo, diba? 시작. 잘해요. 오, 너무 자, 이번에는 같이 보고, 자, 여자가 손 팔기로. 그렇죠. 아르마. 자, 여러분 노래하세요. 시작. 네, 돌아 깜빡. 오, 이거 가려고 그래. 자, 한복 예쁘죠? Yes, for next one is samgyeop. Yes, when making one, you scoop the coconut and make a wish while carefully folding it into a crescent shape, carefully so that your wish isn't frozen. It's like a rice cake, served in a fork, and then you have the fillings like sesame seeds, adding here that makes the samgyeop in perfectly crescent shape. He or she will have or make a good spouse.